Hakane kapor, tungin ya sam ya kaktin jong play, da kakating jing ya lab, tungin like shaprang, kahima badon burom jong play. 여러분과 함께 하나님 말씀 상고하는 시간 갖도록 하겠습니다. Hakane ka khandel, news pa neo foklon ngot kibriu, kia em. 손에 살고 있습니다. 많은 Habab hikmi hakajing em jong ki, don ki ban penlut don burom ya kisngi jong ki. 그중에는 의미 있는 일을 하는 Kat ba don pat ki ban penlut ya kisngi jong ki, hakajing thala. 하면서 시간을 허송하는 사람들도 없지 않아 있을 것입니다. 우리가 지금 Kumno ubliun perkhat shapan jongi, lada uyo iyangi menta. 어떻게 생각하시겠습니까? 하나님 Om tang ublay, henday bun ki jing thao baken jamin sim, bat ki angel hapneng ro, 우리를 바라보게 될 때 어떤 kin sngo si na ka benta jongi. 안타까워하지 않겠습니까? Lakum taru, kumno ubliun perkhat, habang ya ya shaprang, shaka hima badon burom jong kapneng. 하시겠습니까? Hatun om ker khu yangi, bad un om yaro ro yangi da ka ba ong, kia em ya ka jing em ka ba bha bat ka ba hok. 그래서 Menda ka sngi, tungin ya pule ya ka kitab jong u Ecclesiastes. Ha ka ba unong tho uyai ong, ba ki ei kilong ki bathala. 내용을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 전도서 Ngala kwa tip ha, kano teli ki dikhot ka ong ya ka jing thala. 도대체 몇 구절이라는 Ngala neo ya ki bat kum ba arfsan teli ki dikhot ki pendon kam ya ka tin ka jing thala. Ngala sngo lingo. 나오는 걸 보고 깜짝 놀랐습니다. 우리 인생의 Karukom jong ka jing em bathala, bat ka jing em ka badon jing mut, la tho ha ka Bible. 삶에 대한 그 가치관을 Kum ta tongin ya pule ya ka jing hikai jong uplay. Shapang kum no ban em ya ka jing em jong nge, hakum kata karukom. Nang bangi laban 3 minute, kham shu shu shaka hima badon burom jong uplay. 부탁을 드리겠습니다. Tungin ya pej hau Ecclesiastes kalanong baneng kong dikhat ka baneng kong. 다윗 Kiktin jong unong ya thu khana, ukhon u David us em ha Jerusalem. 전도자가 가로되 Ka jing thala jong ki jing thala, ong unong ya thu khana. Ka jing thala jong ki jing thala, baro kalong ka bathala. 자, 이 말 Lada phipule tang ya ki ne ki dikhat. 어떤 내용이 Philaban sngon thu bakla. 라고 자칫 Bat per khat snew, kai ka bathala e. 오해합니다만 Unong kren uong, ba kalong ka basngo si bat ka bathala. Ba ki breu ki yabe ya ki ki bashipor. Ki bane tang ha ka khendel. Ubleu la pen kre ya ka hima ba bong chuko jong ka pneng na ka banta ki breu. La kum taru, kim shem la yo iyaka. Ande pen ban ki bu ya ka jingmino jong ki tang ha ki ki ban saja no hadin ka por balengkon. Ha ka per the bakin jamin sem, ubleu khme sha ki breu bad uong. Ka jing thala jong ki jing thala. Baro kalong ka bathala. 도대체 하나님 Kom kano ka jing em ki breu ki ya em ba ubleu ong kum ta. 그들의 삶을 이렇게 지적해 놓으셨을까? Tungin yap teng bat ka dikhat ka balai. 3절에 계속 Ka jing men toy ayu ubreu udon na ka jing trei jong ubaro ka ba utroy hapo ka sngi. Ka wei ka pateng ban riu ka leino bat ka wei pat ka wan. Ta ka khendeu ka ne hala ka arta. Ka sngi ru kami bat ka sngi ka sep. Bat ka le kerki shala ka jaka na ka ba kami. Ka le ka le shafang shathi. Bat ka tawiyar saw dong shafang shatai. Ka tawiyar saw dong barbor hala ka lenti. Bat ka le ka phai pat hala ki lenti. Kiwa baro ki toy shaka doriaw. Pen ban ka doriaw kam dap. Hakata ka jaka shaka ba kiwa ki toy shata ki toy pan. Ki baro ki ladab daga jing singup tai. Ubreu umla ya thu shu kakmat kam ayu. Kam honda ka bayo i. Bat kumno shafang ka skor. Lemne ka skor kam dap daga bayo sngaw. Kata ka balala long kata ka ban salong. Bat kata ka balala le long kata ka ban sale. Ta om don ka ba thamai hapo ka sngi. Don ka ba ki breu ki ong. Hakmi ka ne ka long ka ba thamai. Kala la long lupa king haki arta ki bala long shua yangi. Om don jingken mau ya ki pateng ben reu ki ba men shua. Lemne kan om long ka jingken mau ya ki pateng ben reu ki ba hadin ki ban sawan. Hapdeng kita ki ban wan hadin. Ngau nong ya thu khana ngala long us em halor ki Israel ha Jerusalem. Bat ngala bu la ka donot ban wat bat ban yet ka jing start shapang ki baro ba jule hapo kapneng. Kalong ka jing shitam sat ka ba bleula ya ki khundan reu ba kindub linda kata. Kala yo iya ki kam baro ba jule hapo kasngi. Bat hakmi baro kalong ayu kabathala bat kababe yakal 우리가 Kamper kano ngi persang teng kano kamper ngi 3 minut hakapor baslam. Ngimla ban kem yakal daki kti jongi. Haka jo karukam ada ubreu em haka khendel. Apo kasngi. 삶의 Klem da don yakap neng 목적이 kom ka thong bat ka jing thmu jong ka jing em jong o. 삶은 Te ki baro haka jing em jong o kalong tang ka jing bud den jong ki bathala. 그래서
Ganom pulih ya baru kidikhat haka kitab u Ecclesiastes. Henry gan pen iya phi kan no sin ka ong ka jing thala. 제가 한번 좀 보여드리겠습니다. Lada ki briu ki trei shitam hapo ka sngi na ka banta ki e ke babam chukon. Ka jing minot jong ki kan omlong ka bathala. Lakum taru namar ba ki trei na ka banta ki ke babam ne bat ki batang shipon. Ka yai ong baro kalong ka bathala abaro ki arfstan tali ki dikhan. Kakten ka jing thala ka shim kumba khindai phau khindai point khindai percent jong ka kitab u Ecclesiastes. Haka bakut kadon ka jing pen kut ka baleng kot baha haka wegat khot shafang kumno ban ka jing ka bashisha bat ka badon jing mon. Kata ka jing pen kut kadai ka subject jong ka jing ya lap ka pamenta ka sngi. Kadon tang ka ne ka wei ka ka bom long ka bathala. Kadikhot ka bakhat sau ka ong ngalayo iya ki kam baro bajule hapo ka sngi. Bad hakmi baro kalong ka bathala bat ka babe ya kal Kadikhot bakhat san ya kata ka balador omla ban pen ben. Badia kata ka baduna omla ban kheng ngalaya salok badla ka donut ngada ong hakmi ngalayo halade ya ka jing start ba krautam ya kita baro ki balolo menshua jonga ha Jerusalem shisha king ka donut jonga kalayo ma shibona ka jing start bar ka jing tem ban ngalabu la ka donut ban tip ya ka jing start bad ban tip ya ka jing lamwer bar ya ka jing ben ngala shampang ba ka neru kalong ka ka babe ya kal ka neru kalong ka bathala Ngamyo i ka jing ya pher hapdeng ka batib bat ka bom tib ha ka jing Kata ka shongkhia dei. Ka dikhot ka bakhat phra namar haba bun ka jing start don bun ka jing se. Bat utaw open roy ya ka jing tib open roy ya ka jing se. Om don ki phang ki badon kam ha ka jing ka baman la ka sngi. Phim don ban sngo sarong tang namar ba phitip kham bon ban ki wei. Phim bam shi phel la ne ar phel sin ha ka shisngi tang namar ba phiris pa. Menta bangalatib ya kanong riem jong ki baro ha ka jing mala ka jing minot kalong kum ka babe ya kal Balai phimle ya ki jing minot ki badon jing mun. Kane ka dei kamat bakong san jong u Ecclesiastes. Kalanong ba ar ka ong ngala ong hala ka donut to menta gantenju ya phada ka jing lekmen. Namar kata to bes ngabha. Te hakmi kanero kalong ka bathala. Tungini apa yang sekalanong ka baar ka dikhat ka bakhat wei. Anda kumta ngalajngo ya ka kambaro ba kikti jonga kilale. Bari ya ka jingtray ba ngala tray shitam. Te hakmi baro ka lalong ka bathala bat ka babe ya kal Bat om syam ladon ka jingmentoy hapo ka sngi. Ka dikhat bakhat san. Anda kumta ngala ong hala ka donon. Kumba ka jaya ubabit. Kumta kan jaya ngaru. Te banlay ngala long khamstan. Te ngala ong hala ka donut ba ka nero ka long ka bathala. Ka dikhat ka bakhat niyaw. Kumta ngala isi ya ka jing namar ba ka kam ya ka bajule hapo ka sngi ka lalong ka bashitom ya nga. Namar baro ka long ka bathala bat ka babe ya kal Kadikhat bakhat kindai. Badu batib lang unlong ubastan ne ubaben. Penban unyoshan shar halor ka kam jonga baro ya ka bangala tray. Barha ka bangala pen ka jing start hapo ka sngi. Kanero ka long ka bathala. Dikhat ka bar phuwei. Namar don ubri uba ka jing tray jong o ka long bat ka jing start bat ka jing tibro bat ka jing tibit de. Pen bandai ha ubri ubam shem la tre haka ba un aino ya ka kum ka benta jong o kanero kalong ka bathala bat ka basniu kadikhat ka bar phalai namar ki sngi jong o baro kilong tang ki jing sngu si bat ka jing tre stom jong o tang ka jing khuslai shisha wat men mindru ka donu jong o kam shong that kanero kalong ka bathala tungni ya phai kadikhat ka bar phun riu namar ya ubri upa pensngo bahaya o ubli o ai ka jing start bat ka jing tip bat ka jing kmen Ende hau nong pop u ai ka jing sitom ban lumbat ban kentan. Bon ai hau tau popens ngo bhaya blay. Kanero kalong ka bathala bat ka babe ya kal Bala ka jing 3 minute ka de ka babe ya kal Tungin ya pha shakalanong ka basaw ka dikhat ka basaw. Anda kum ta ngalayo iya ka jing 3 sitom baro bat ya ka kam start baro. Banamar kane ya ubriula bishni dala uparamarjan. Kanero kalong ka bathala bat ka babe ya kal Kadikhat bahendiyaw. Dengala phai bat ngalayo iya ka jing thala hapo ka sngi. Don uwei ubatang marwei bat don uwei pan. Sisa don lemne khun lemne para. Pen ban don ka bakut iya ka jing tre jong o baro lemne shem la pen hun ya ki khmat jong o dakispa. Lano te u ong tre shitam. Ban nga pendu ya ka babhana la ka mensim. Kanero kalong ka bathala. Sisa kalong ka jing shitam san. Ka kitab jong u Ecclesiastes kalatho ter ya ki rukom jong ka jing ubreo. Tungin ya phai shakalanong kabasan kadikhat ka basiphaw. Utaw ba ya karupa, unom kadang da karupa. Lemne utaw ba ya ka jing paho da ka jing roy.
kaneru kalong kebathala. Utau badon kerhai, udang kwa ban yo shu. 앞섬 가진 사람은 Utau badon kindai teli ukau berni. 노력하고 Ukwa bantu si berni na utau badon kawai. 삶을 Ande ka Bible ka ong babaro kum kita kijing tray bat kijing minot kilong kibathala. 알려주고 있습니다. Kadikhat ka bakhasan. Kumbau lami no nakakpo kakmi jong o. Lengkhoj unlay pat kumbau lawan. Bad unom sim na kabantala kijing tray. Kaba unra no ahala kakti. 이 땅에 Ulawan theli siya kane kaperte. Kum taon theli ro na kane kaperte. Kadikhat ka bakhan riu. Bad kaneru kalong kajing sniu ka bajur. Bad hik kumbau ulawan kum tau ulay no. Te kajing bentoy ayu don utau batray sitam banyo yakal ke baro kilong sisya ki bathala. Kalapen hagi kanten balengkan. Androy ngelapan sngutu yaka. Tugin ya pasya kalanong ka bahenru kadikhat ka banengkong. 내가 Don kajing sniu ka bangalayo hapo ka sngi. Bad kalong ka bakhya halor ki brio. Ubriu ha uba ubleu la ai ki spa kajing don bad ka buram. Kad ba kadu yala ka mensim na ki ke ba ukwa. Pen ban ubleu ai borya uban bam naka. Hende unong way ubam yaka. 다른 사람이 Kane kalong ka bathala. Mad kajing pang basneu. Shubo ba bru uyop pedyang ya ka spa ka bakraw na kikmi kikpa jong o. Hende ula pang bo unsayap no shen. 느끼게 됩니다. Kajing mentoy ayu udon. Na ka spa ka ba uyop pateng. 무슨 또 소득이 있겠습니까? 이런 경우 Kum kita ki juja bon sen hapo ka sngi. 일어나는 일 Dena mar kata ka ong bakaneru kalong ka bathala. 내용들도 전부 헛된 일이라 하고 있습니다. Kadikhat ka bakhindai. La kajing yo ki khmat. Banya kajing sakma kajing kwa. Kaneru kalong ka bathala. Mat ka babe ya kal 시작해서 Na kalanong ka banengkong siya kalanong ka bakhaddo kalanong ka bakhadan. Kajing klem dawat ya uplay. Kalong ka bathala. Bat baro kijing mi jong kajing trishtom kalong ka bathala. 그러니까 전부 헛된 결과밖에는 남지 않더라는 것입니다. Hato phimte bhaya kajing ya thu khana lengkot shapang Alexander bakraw. 왕자 Hapo udang long ukuns Uladon kajing ya kren ringkat bat uno hika jong o Aristotle. 스승이 물었습니다. Hakaway kasngi uno hika jong o ula kaliya o. Kuns Balay fikwa ban long us Ngakwa ban long us banjab ya kaperte. 왕이 된 후에 Kari ayu pinjab onda phila long 을 가지고 있습니까? Nganjab nengkong ya ka Asia. 적으로 정복해야 되지 않겠느냐? Lada phila job ya ka Asia. Pinle ayu. 하시겠습니까? Nganjab ya ka Afrika. 되지 않겠느냐? Pinle ayu hadin kata. 아시아 Lada phi job ya ka Asia, ka Afrika, bat ka Europe. 정복하고 Don shu kari banjab. 그다음에는 정복 Pinle ayu hadin kata. 그다음에는 뭘 하시겠습니까? Uno ka arta kata kapon. Banjab ya ka hima la ban pendep hapo shisngi. 하시는 것 아니지 않습니까? Kum tau la ong. Nganyap hadin kata. Ayu shu ngala ban le henre banyap. Banyap hadin bala job ya ki kiri. Bat banyap klem da job. 정복하지 Kadon kaju kajingkun. 그 끝이 매일 Balay fi 3 minute banjab ya ki pat kiri. 나라를 정복하려고 그렇게 애를 쓰느냐고 말이에요. 정말 Katharay ka de ka jingkali ka babha da uno hikay babha ya ukhana jong o. 를 던졌다고 생각이 됩니다. Ka jingko jong ka jing ubriu kalong ka ju. 그러나 뭐 Alexander bakraw. Ulayab ha ka jinglong samla. 알렉산더 대왕은 Udon tang life lies nem ka atta. 다른 Ka history ka ong. Ba uyam na ka jing pang shit ka bajur. 을 만나서 이제 죽게 되었다는 Kat badang hiat thma ya kiri. 남아 있는 그런 내용이 되겠습니다만 그렇게 Ka jingkali kalong. La udon kam banjab ya ki kiri. 굳이 다른 나라를 정복 Da ka ba IT ya shibun ki mensim. 알고 보면 Hato kataru kamlong ka bathala. 다 헛된 일 아니겠습니까? Kat badang penyap ya shibun ki breu. Lese ula penjot ya shibun ki long ying. Wala da kam dei ka jing thmu jong o. 사들도 Baro ki sipai balayap ki laban dei ki tnga bad ukli jong ki ying. Kei ka ba Alexander bakraw ula mentoy. 멸절시 Hadin bala penyap ya ki tu ki jing ki babon. Bajab ya ki hima ki bayar. 오늘날 알렉산더 대왕이 원했던 땅덩어리가 Menta. Hato dang don kano kari ka badang dei ka jong o. Hato don ka iki ka ba udang kam try. Dei naman kata ula ya ka khubor ha ka jing thia yap jong o. 어느 날에 Ula yo iya ka jing thia ha ka ba ula thia pang. 누운 어떤 Kadai ka jing thia ka barian. 보게 되었습니다. Bar ka jaka ha ka ba ula thia. 그런 침대에 Kadon ka jing du jing kermen. 움푹 패여 있는 것을 보고는 Ula perkhat. Baro ki jaka ki banga laban shim. 차지하지 못할 Abang ayap kadai tang khendiat square phone. 까지 많은 사람들을 Balay nga peniyap shipun ki bro banjab ya ki tu kiri. 복 사업을 했느냐 말이죠. 그러니 Ka jing kwa bakhadu jong o kadai. 이 손을
yakikti jonga shabar ke senduk yap. 유언을 남겼습니다. Kistan history ki ong. Bau lo laban ong kumta. Bau kwaban aya ke jing hikai. Bau lo Italy ya kene ke perthi. 오늘 남기고 싶은 Wad hadin bau lo job ya shibun ha ke perthi. 역사가들은 말하고 있습니다. Pibaro. Kano kalong ke baklem jing mut bat ke bathala. Yo ay ru em ha ke kendel. 이 땅에 와서 영웅 Kiriu shlur. 들도 Kibriu ke berispa. Kinong san perthi. 많은 어떤 Bat kibriu ha ke bor. 그들이 Ki I komba ki don shibun. 그 삶 속에서는 Bat sen shar ya shibun ki I ha ke perthi. 모든 것을 다 호령할 것 같지만 결국 Ande ha ba ke por kanang ya. 흐르고 나게 되면 Kiwan sha ke bakod ha ke kendel. 정리해야 됩니다. Solomon ro ulale sngob ha yak eke baro kums em ha ka kendel dei 하고 싶은 len yala de ha ka eke ka baki khma jong o ki kwa shem kenta hala ka dono jong o yak jing sngob ha ka dono jong o ka le sngob ha baro ki kam jong o hende ula ong ba baro ka long ka bathala 걸 위해서 살아 ula yakum kita ki jing tho ha ka kitab jong o Ecclesiastes namar usngosan yak bre ki batri minot ha ki eke bathala 남겼습니다. Tungin ya pai hau Ecclesiastes kalanong ka bahinyo dikhat ke basan. Khambha banyos ngo ya ka jing sneng jong ki bastan. Banya ka ba ubru unyos ngo ya ka jing rawai ki baben. Namar kom ka jing rew bab thai ki sia ha pau khiu. Kom ta kalong ka jing rikhi u baben. Kanero kalong ka bathala. 지금 Da ka ba batai ya ka jing em jong ki brew. 삶에 대해서 Uyai teng ban ong ka jing thala. 헛되다는 어떤 얘기들로서 가득가득 지금 차고 있습니다. Tungin ya pha sha kalanong ka ba phra ka dikhat ka ba shipho. 내가 Tengala yo i balatep ya ki boman ro. 무덤에 Bat kilawan ha ka jing tep, bat kita ki balale hok, kilamino na ka jaka bakhoin, bat laklet ya ki ha ka shnong. 이것도 Kanero kalong ka bathala. 좋은 일을 한 사람이 Ki kateng jong kita ki balep ha, 사람이나 bat jong kita ki balep boman, 사람들의 기억 속에 laklet baro bat latem. 잊혀진 바가 되는데 이것도 알고 보니 Kanero kalong ka bathala. 큰 일에 불과하더라. Kalanong ba phra ka dikhat ka bakat saw ka ong, 세상에 don ka jing thala ka bajule ha ka khendel. 확인의 행위대로 Bat don kiriu hok, haki ba ka jakat bakum ka jing le jong ubaman. Pat don kiriu boman, haki ba ka jakat bakum ka jing le jong ubahok. Ngala ong ba kanero kalong ka bathala. 별의별 상황 Ki don shibun ja ki jing ja ha ka jing em jong ubreu. Dongin ya pha sha kalanong ka bakhat wei ka dikhat ka bapra. Shisha lada ubreu un em bun snem. Ai bun lekmen ha ki baro. Andai to un ker khu ya ki sngi ka jing dom. Namar kin long shibun. Baro ka baja kalong ka bathala. Kalanong ka bakhat wei ka dikhat ka bashipho. Namar kata pen kan ria no ya ka jing sngo si na ka don ho jong me. Bat bo no ya ka bas niu nala ka do. Namar ka jing long samla bat ka jing long rang ba ki long ki bathala. Tungin ya pha sha kalanong ka bakhat ar ka dikhat ka bapra. Ka jing thala jong ki jing thala. Ong no ya thu khana. Baro kalong ka bathala. 제가 중간중간 Menda ngala pen pule siteng jong kane kalanong hapi. Henry lada pi pule na kalanong ka pane kong hadu kalanong ka bakhat do. 1장부터 Phila banyo ishisha kumno ki bro kia em. Kay ka jing mo jong ka jing em jong Alexander Bakrao. Ubayap tang hadin ka jing trikam. Kay ka jing mo jong ka jing em jong ukeng khis khan. 그 수많은 Wala ula job ya pun kinongsian. But 3 minute e ban job ya ki way pat kiri ha ka jing em ka jong o. 지내놓은 Kalalong ka ay ka bathala. Bat ka bom don jing mon. Ki breu menta ki pen lut ya ka po jong ki. Ban le ya ki ay ki bathala. 때문에 하나님께서 Habau bleu yo iya ki breu ki ba em ha ka kendel. 그들의 어떤 살아가는 모습을 Hatun ong bakiya em ya ka jing em ka babha. 제대로 산다라고 말씀하실까? Ya kane baro Solomon ula ong hau Ecclesiastes kalonong ka bakhat ar ka dikhat ka bapra. 헛되고 Ka jing thala jong ki jing thala baro kalong ka bathala. Kat badang le ya ka kam jong ka jing jom. Shem lala ban sumar ya ka yeng jong o. Ande udon barabor hakimadan thma rengkat bat ki sipai jong o. 가서 봤지만 그가 Kumta ka ei ula shem haba uyap. Haba ukeng hes khan ula yap. Kay ula shem haba uino ya ka perthei. Umla ban shem ei ru em. Alexander Bakrao ro ula ino ya ka perthei lambat ei ru em hakikti jong o. Kumne baro kalong ka bathala. Lakum taro ka kitab jong u Ecclesiastes ka pentip yangi ka wei. Ka bom long ka bom don jing mut lem ne ka bathala. Kalanong ka bakhat ar ka dikhat ka bakhat wei. Kiktin jong ki bastat kilong kum ki ding tendung. Bat kum ki pre ki bala pens kham bha kilong ki ktin ki rang ba ki jing ya seng. Ya ki bala aina uwi unong am. Bat nalor ka ni putet ko khun.
tosha ya ka jing sneng ban thau shibun ki kitab om don ka bakon bat ka ba puli shibun ka pen thaj ya ka do ki khot khana school jong i kin skot tanat ya ka ne ka dikhot ande ki khana school ki dei ban puli minot ha ki public school jong ki 해야 됩니다. atokam de ka kam ram jong ki khana school tungin ya pe ha ka dikhot ka bakhat lai ka ne ka long ka jing ka lom ya baro la yo sngo shapting ya ublai bat sumar ya ki hukum jong o namar ka ne baro ka long ka kam ram ubreo 이 한국 ka phang pedeng la bo lang ha ka ne ka wei ka dikhot ban bot ya baro ki jing hikai bat ki hukum jong ublai ka de ka kam ram baro jong ubreo 이것이 사람 ka ne ka de ka ei ka bangi dei ban le 본분이라는 뜻은 의무라는 뜻 아니겠습니까? ka ong ba ka ne ka de ka kam ram ka batan rai 살아가는 bat ka ei ka ba dei ya ubreo ban le kat badang im ha ka khen deu 의무라고 이렇게 알려주고 있습니다. 많은 shibun ki breu ki kwa ban ya seriem ya ki breu ba khrau ha ka history ki kwa ban long unong job kumu Alexander ba khrau 징기스칸 bat unong job upapau nam kumu Genghis Khan ki don shibun ki jing phos new kum ki ne 그런 꿈들을 Henry 가지고 있습니다. ke ka ba ki la ban walam ha ka ba kot 과연 무엇을 가지고 om don na ki bala ban walam ei 아무것도 가지고 간 사람이 없습니다. ande kita ki ba shapting ya ublai ki ba don ya ka jing he ka ba bha ha ublai bat ki ba sumar ya ki hukum jong o komba kala tho ha Ecclesiastes kala nong ka ba khat ar dikhot ka ba khat lai 틀림없이 shisha kin walam ei lem bat ki 그리고 ki don ya ka jaka ban len 것이 있지 않고 ka hima ba bon ko jang ka bneng ka ap khmi ya ki 눈앞에 기다리고 있습니다. 예. ka bible kam shemon 부정적인 bagi dei ban don ka rukom im ka basneo 부정적인 la ne ka jing khmi ka basneo shafang ka jing em ha ka khen deu 말씀을 주신 것이 결코 아닙니다. 이 Ben ban, 내용에서 이 땅에 kamon 가장 bagi dei ban perkhan 무엇인가를 한번 halor ka ei ka pa kham kor don ha ka khen deu 전도서의 말씀을 주신 것 아니겠습니까? leng bang Solomon us em jong ka jing stan 다 누려 ubala les ngau ba ha baro ka spa bat ka buram 하는 ublei ula ino yakum kita ki ten 성경의 말씀을 하나님께서 또 남기게 했습니다. 알고 보니 shei kita ki ba shapting ya ublei bat ki ba sumar ya ki hukum jong o kin len 어떤 곳입니까? 영원한 것. hatokam dei ka hima ki bneng 이 영화로 tungin om kan ran den ha ka hima ba don buram jong ka bneng 꼭 되도록 합시다. arha jas nemen shwa u jesu barabor u aimen sim yi ki sanran jong o bandon ka jingkar men ya ka bneng 어려움도 많이 wala ula sha pen shitom beng shibon da ki jiu 항상 bat yai leng ba ki jing e 많이 알려주셨습니다. tungin ya pe hau yones kala nong ka bakhat sau yones khat sau baneng kong ka ong 너희는 wat khi khuslai na ka don no jong phi 하나님을 tongeng phi hau ble tongeng hanga ro ha ka yeng ukpa jonga don bun ki pulit chong ne 알고 있습니다. 내 아버지 집 ka yeng ukpa ka theo ye ka ei ka bneng 너희가 umon ngala pen kre na ka banta jong phi shibun ki pulit chong ne ha bneng lem na kum ta ngala ya thu ha phi na bangan sa leit no ban kre ka jaka ya phi onda ngala leit no bat ba ngala kre ya phi ka jaka ngan wan pat ban ngan simti ya phi hala de hi ba ha ka bangalong manga phi ro phila ban long 것이다 하고 했습니다. ka hima ba bon chukut jong ka bneng ka khmi na ka banta kita 이런 제 ki ba sumar ye ki hukum jong ublai 들에게는 bat ki ba don ka jingai ka ba dei ya ka ban shifting ya ublai 비록 이 wala ngila wan thili shagane ka khendel 땅에는 뭔가 onda ngilai phai 가져가 in walam ei ka ba uplei ula pen kre yangi 있고 있습니다. 이 ka 땅에 jingko jong ki nong job bat ki breu ba khrau ki bala shan yo borom da shibon ha ka khendel 라고 하는 그 사람들의 ka pen i ba kim don ei banra 과연 sha ka per thei ka ba 뭘 bon 가지고 그 다음 세계로 가게 되었을까? kan of hiper khan ubreu ubreu spa ha lukas lanong ka ba khan ro dikhat ka ba khat khindai ula 3 minute ban kan sheu shibon ka spa ka phau ha ka khendel lakum taro hato lara ya baro kata ka spa ha ba uino ya ka ne ka per thei shem lala ke ka ba kham sneu khnam ban yo ya kata ka spa 하나님을 믿는 don por ban ngai ha play 그러니 kum ta don lat ban yo sngo shapang ublei bat ki khobor shapang ka hima ki pneng 볼 기회도 없었고 don por ban ber khat chelio 문제를 shapang ka pneng bat ka do jok 그런 어떤 마음의 여유도 없었고 오직 henry usungop 모아야 tang ha ka ban ken sheu shibun ka spa 살았으니까 말이죠. kane ka dei ki e ka ba solomon umon ha ba ukren ha ka kitab u ecclesiastes ka jing thala jong ki jing thala ka jing thala jong ki jing thala baro ka long ka pathala 그 영생 shibun ka spa kamla ban ya lam ye ki shaga jing embom chukun
Bad ubreu badon da ki peolak umla banthit ya kahima ki beneng. Dei. Ngamut ba phide ban kantai ya kane ka jing em ha ka khandau. 것은 아닙니다. 이 땅의 삶도 성실하게 사시되 Ngide ban eminat ha ka khandau ro. 라는 것입니다. And they claim da le klet ya kahima ki beneng. 우선적으로 생각하시는 Kata bangi bo yau play kom ka bakong santam. Ngin salaban ong da ka basngos kham. 진실로 Ngala em shisha ka jing em ka badai. 하고 Bad le sha kahima ki beneng ha ka bakhaddo. Ha ka khilimat aba ka jing em ba kan jado jungi ka kot. Ngin sa em ha beneng. 은혜의 Ka pathe ka ba kham biang jung ka jing ai ai. 하나님을 Ka bangin sa lek men ya ka jing em bom chu kot. Bad ka jing sngo ha ka ba bom chu kot. Rankat bad play. De namar kata u jisu la ong how yonis lenong ka bakhat saw. Na bangan sa lek no ban khre ka jaka ya phi. Bad onda ngala khre ya phi ka jaka. Gan shimti ya phi ha ka bangalong manga. 예수님께서 계시는 Umot bon ya lam yang i shabneng. 것이다 말이에요. 여러분 Henmen bat para. Ngide ban pentikna. Ban yo le sha ka jaka ka badon borom ha ka ba uplay usyang. Tungin om du jeng kermen ya ka beneng da le ro. Walang in sitom ya kato ka ne ka jing do. Baduna ya ki eki badon kam ha ka khandau. 또뭐 부족하게 Ngem dei bando 있겠습니다만 la ne pen le no ei ya ka hima ki beneng 천국만큼 nama jong kano ka wei pat ka dau. 되게 되겠습니다. Tungin ya pe hau Matthias lenong basaw dekat ka bakhan niau. Nadu kata u Jesu la sedang ban yalam bad ban ong. To kala ka bamun na baka hima ki beneng kalajan. 그렇습니다. Hakani ka dikhod u Jesu hikayangi. Knang ban le shabneng phidei ban em ka jing em ka bakala ka bamun hakani ka khandau. To yo ya ka hima ki beneng leng ba ka jing kala ka bamun. Dei 계시록 20 tungin ya pe ha ka jing pan paw lanong ka bar phuwei. 무엇이 Kum kano ka jing em ka de ka bom thilli. 우리 Andai ka badon jing mun. 사람 Ka por jong ya hakani ka khandau ka don pun. 시간만 이 땅에서 살 뿐입니다. 그 Ni dei ban pen khre na ka banta ka jing em ka bahadien. 준비하는 Dei 우리가 돼야 되겠죠. tungin ya pe ha ka lanong ka bar phuwei ka dikhot ka baneng kong. Bad ngala yo iya ka peneng bathumai bad ya ka khandau bathumai. Namar kata ka peneng baneng kong bad kata ka khandau baneng kong kila lenno. Bad ka dor yaw kam don sure. Ka peneng baneng kong bad ka khandau baneng kong ka theo ya ka ne ka perthi ki priyo ha ka bangia yem menta. Ka Bible ka batai ba ka ne ka khandau bad ka dor yaw kin lenno. Bad kan don ka peneng bathumai bad ka khandau bathumai. Ka hima ba bom chukut jong ka peneng. Tungin ya pe ha ka dikhot ka basaw. Teu bleu niat no ya ka jing jaw umat baro na ki khmat jong ki. Bad ka jing yap kan om long sure. Ka perthi bahab neng kam don ka jing yap. Dei lem ne ka jing sngo se lem ne ka jing yam lem ne ka jing pang kan om long sure. Kita ki ba men shwa ke la lenno. Kam long ka perthi ka badap da ka jing pang. Ka jing sngo se bad ka jing sitam. Andai ka perthi ka bashlei da ka jing men ka borom bad ka jing sngo bha. Ki bala sha pen thamai hala ka sngi. Kum ka ne ka perthi ka yai plit ha ka jing pen pau ka lanong ka bar phu we bad ka lanong ka bar phu ar. Ide ban lei cha ka ne ka perthi badon borom. Nge man tang ya em ha ka ne ka khandau. Knang ban yo ya ki ba bom chu ko jong ka peneng. Shubo bau breu la kha ha ka ne ka khandau. Bad em ka jing em ka basuk shipon. Tang da ka ba pen lei jing mon ha ka ban bam lai sin shi sngi. Bad tip ya ka mon jong ublei lem ne ya ka peneng. Bad nang ta ino ya ka ne ka perthi. Kan no ka long ka basngo san ei. Kum ta kum no ubleu ya thu yang i ban le. Ubleu ya thu yang i ban len. Bad pen tip ya baro ki bru shafang ka hima ki peneng. Dei dei naman ka tang ya lap ya ka gospel. Idei ban pen tip ya ki baro. Ba ubleu don rengkat ban ngi. Bad ya lam yang i sha ka perthi bahap neng ka badon borom. 하나님께서 우리 앞서서 인도하시고 Kum ta ubleu la ya thu yang i ban ya lap ya ka gospel. Dei 지금 하라고 하신 것 아니겠습니까? tungin ya phai sha ka chithi ba ar shi ki nong korean ka lanong ka bakhat ar. Ka lanong ka bakhat ar ka dikhot ka baneng kong. Shisha ka dei yang a ban le thau borom la ka men toi. Endai ngan wan shi ki jing i thu pau bad ki jing pen pau trai. 그리스도 안에 있는 Ngai thu yaw breu hau Chris palat khat sau snem menta. Lau udon ha kamet ngam tiep. Ne om ha kamet ngam tiep. Ublei u tiep. Yaw ta la rong no hadu ka balai ka beneng. 하나님은 Te ngai thu yaw tau breu. La ha kamet ne om ha kamet ngam tiep. Ublei u tiep. Bala rong no ya u hadu paradise. 하나님은 아시느니 Badu la yaw sngo ki kten bom la ya thu. 가서 Ya ki bom de yaw breu ban ya thu. 들었으니 사람이 가히 이르지
되지 못할 말이로다 하고 했습니다. Hakashiti ka ba ar shikinong korin lanong ka bakhan ar. Upol ulat ho. Bangin sayo ya kajing tengen ka bakraw. Kijing kerko bat kijing yaro ki bakan ray. Onda ngilay siya baneng. 12장에서 사도 바울은 기록하고 있습니다. Tungin ya pay hakashiti baneng kong shikinong korin ka lanong ka ba ar. Kalanong ba ar dikhat ka ba pra. Ya ka ba omdon na kita ki bakraw batri jong kane ka perthi bala itho. Namarla na kilay itho kin om dala sana pna ya uturay ka buram. Andekat kumbalat ho. Kie ro baka khamat kam shem la yo I. Bat kashkor kam shem la yo sngaw. Bat kim shem la miro hakadonod ubriw. Kilong kita kie ya ki ba ublay la bu lupa ya kita ki ba ya o. Ka Bible ka ong ba ublay la pen kre ya ka hima pa don borom jeng ka pneng. 상상이 안 되는 Ka ba ka khamat kam shem la yo I. Bat kashkor kam shem la yo sngaw. Bat kam shem la miro hakadonod ubriw. Na ka benta kita ki ba ya o. 우리 예수님께서 Ujesu la ongro. Na pangan salay no ban kre ka jaka ya phi. 위해서 처소를 다 예비해 놓겠단 말이죠. Lada phisa haka apartment ka bahe. Wat sngo sorong shapan jongka. Ba lada phimsa wat ikwa ya ka wei. 아십시오. 이 땅에 Ngila ya kan do ya ble hakane ka khando. Hato don kano ka jinkmen ka bakham kraw ban ya kane. 있겠습니까? Alexander bakraw ula em. Haka ying paki dulan ka bakraw. Ukeng khis khan ula job ya baro ka isha. Hato ula sngo hon haba ula yo ya baro kita ki iki. 눈은 Kakmat kam ayu. Kam hon da ka bayo I. Lemne ka skor kam dab da ka bayo sngo. Shem la sngo hon. Kam pher kan na ula don. Wala da ula yo ya ka perthi baro ka wei haka kti jong o hadin bala job ya baro ka Asia. Ka Afrika bat ka Europe. Ki jingkwa jong o kim shem la sngo hon. Henmen bat para. Haba khmi na bneng. Kane ka khandeo ka long tang shi sambo jong siam haka sahid bneng ka bayar. 모래알갱이에 불과한 것인데 Ngim day ban pen leno e ya ka jing em jong I. Da ka pa persyang ban yo ya kum kita ki ki barit e. Hande bo ya la ka donut ban ka jing mod baro. Haka kam ban ya lap ya ka hima jong play. 얘기하고 하나님 Sya kita ki bom shem la itho yaw play. Na ba ki baro ki la ban kala ka bomod ban wan phai pat shaw play. 부탁드리겠습니다. Tugin ya pe sa ka wai ka dikhat. 우리 한 말씀만 Ka jing pen paulo nong ka bar pha at dikhat ka baning kong. 22장 Bad ula pen I hanga ya ka wa bas ngor ka ka jing em. Ka ba pher nai kum umau leng. Ka ba mi no na ka khet uplay. Bar ka jong utaw khon lang brod. Hap neng kata ka len tiba jong ka. Bar habaro arliang jong kata ka wa la don uding ka jing em. Uba say no ya ki khat ar ka jing say so. Hala ubnai uda say no ya kata ka jing say so jong ka. 이들은 만 Bar ki sla jong utaw uding ki long ya ka ban pen khia ya ki kenja ban reo. Te ka jing tiam baro kan om long shio. Bar kata ka khet jong uplay bat jong utaw khon lang brod kan long haka. Bar ki syakri jong o kin ya syakriya o bat kin yo I ya ka khmat jong o. Bar ka kertain jong o kan long halor ki selang mat jong ki. Bar ka mit kan om long shio. Te kim don kam ya ka jing syai ka syarak lem na ya ka jing syai ka sngi. Naba utray uba ublay on pen syai haki bat ken san syar syaki bom jekun ki bom jekun. 이참 Ublay u ab yang I ban wan syab neng. Bat san syar syaki bom jekun ki bom jekun. 노릇할 수 있는 Ula pen kre ya kum kata ka borom yang I. 다 예비하시고 허락하시고 우리를 기다리고 있습니다. 이 땅에 Baro ki bro ki kha thali. Bat ki lay no thali na kane ka pen thei. 죽습니다. La kum ta ro. 우리는 절대 Nghe nom lay phai thali. 않습니다. Hoi. 오늘 빈손으로 Nghe ro ngi wan thali. 그러나 갈 때는 Hande ngi lay phai syab neng. Reng kat bar ka jing en. Ki jing ker khu. 그 약속과 Bar ka jing kular jong ublay. 모든 것을 가지고 돌아가는 천국 길입니다. Baro ki hen ben bat para jong ya sayan. 하지 마시고 Wat om ino ya ka hima ki bneng. 우리 시원에 Wat om du ya ka. 꼭 되시고 어떤 어려움이 To job ya baro ki jing e. 천국 Da ka baken mau ba ka hima ki bneng ka long ka jong I. 계시고 또 그 세계 속에 Ngi day ban em ha kata ka pet the. Ha to ngim day. 이런 Nga ai ki jing ho bat ka borom ba bom chukot shaw blay pa bat ka blay ka kme. 어머니 하나님 Bakila ayang i kum kata ka jing ker men ka badon borom bat ka ba itanan. 마치도록 하겠습니다. Ku blay sibon e.